एक ही दिन में दो वकला को जो है कत्ल कर दिया गया है। एक वकील साहब जिनका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से था, रावलपिंडी बार एसोसिएशन के मेंबर थे, उनका कत्ल हुआ। और साथ ही साथ पेशावर में जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ आफरीदी साहब थे, उनका भी कत्ल आज ही के रोज हुआ। आफरीदी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पेशावर में ये वाकया जो पेश आया है, कैसे देखते हैं आप इसको? उनको जिस तरह कत्ल किया गया, ये सिक्योरिटी लैप्स की वजह है। अदालत के अंदर एक बंदा पिस्टल लेके आता है जबकि दरवाजे पे ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। इसके अलावा हुकूमत ने इनको एक पुलिस गार्ड भी दिया हुआ था, वो उस मौके पे भी मौजूद नहीं था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी पब्लिक के अंदर ऐसा कोई वीरानी जगह नहीं थी कि वो एट दैट टाइम वो स्ट्रक ट्रैफिक होती है वहां पर और वो वहां से गुजर रही है। इंतहाई खतरनाक यानी सानिया है, ये सिचुएशन बन चुकी है हमारे लिए कि वो वहां से गुजर रही हैं कि मोटरसाइकिल सवार आते हैं, उनके बच्चे गाड़ी में बैठे और उनके सामने दिल दहला देने वाली सिचुएशन। पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने कल तो हड़ताल की कॉल दे दी है और समेत आजाद कश्मीर के भी बार काउंसिल बार एसोसिएशन उन्होंने भी हड़ताल की कॉल दी और इंशाअल्लाह कल से हम बड़ा भरपूर इस हवाले से बड़ा भरपूर एहतजाज होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करंट व्यू में आपको खुशामदीद। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार। आज का दिन जो है वो पाकिस्तान की तारीख में एक सोगवार दिन की हैसियत रखता है। एक ही दिन में दो वकला को जो है कत्ल कर दिया गया है। एक वकील साहब जिनका ताल्लुक रावलपिंडी इस्लामाबाद से था, रावलपिंडी बार एसोसिएशन के मेंबर थे, उनका कत्ल हुआ। और साथ ही साथ पेशावर में जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अब्दुल लतीफ आफरीदी साहब थे, उनका भी कत्ल आज ही के रोज हुआ। मुबैना तौर पर आफरीदी साहब को 6 गोलियां मारी गई हैं, जिसके बाद उनको हस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जांबर ना हो सके। और इसी तरह जो रावलपिंडी से इमरान शेख साहब जिनका आज अलग सुबह जो है वो कत्ल का वाकया पेश आया, वो भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और वापसी पे नामालूम मुल्ज़मान ने जो है जो घात लगाए बैठे थे मुबैना तौर पर उनका कत्ल कर दिया। ये जो वाकयात हो रहे हैं और जिस तरह वकला कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, आखिर इसका सदेबाब कैसे मुमकिन है और क्या करना चाहिए वकला को अपनी प्रोटेक्शन को? इस तमाम अमल में रियासत कहाँ खड़ी है? चूँकि सीनियर तरीन वकील थे अब्दुल लतीफ साहब, साबिक सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनके इस कत्ल के वाक़े के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जानिब से मज़ामती बयान भी सामने आया। साबिक सदर आसफ अली जरदारी साहब भी इस हवाले से स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने भी कहा कि अब्दुल लतीफ साहब की जो जिद्दोजहद थी वो जमहूरियत के हवाले से थी, वो शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ थे, लेकिन दो कीमती इंसानी जानों का ज़िया और फिर दोनों का ताल्लुक जो है वो एक ही प्रोफेशन से है। मामला इंतहाई संगीन है। वकला कम्युनिटी जो है ज़ाहिर है अगर उसकी ज़िंदगी सिक्योर और सेफ नहीं होगी तो माशरे में कानून की हुक्मरानी कैसे होगी और अदल व इंसाफ कैसे कायम होगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ आज फारूक आफरीदी साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उसके साथ साथ सैयद आगा साजिद हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन से ताल्लुक़ है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। आफरीदी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पेशावर में ये वाकया जो पेश आया है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये जो रजीम आज का जो वाकया पेश आया है, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। अदालतें लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनती है, लेकिन अदालत के अंदर, बारूम के अंदर किसी वकील को मारना, सीनियर वकील को इस तरीके से मारना इंतहाई काबिल मज़म्मत है। हमने बहुत कोशिश की कि अपने वकील साहब को बर वक्त अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था उनकी जिंदगी हमारे साथ। लेकिन देखें, अगर अब देखें तो ये सिक्योरिटी लैब्स की वजह है। उनको जिस तरह कत्ल किया गया, ये सिक्योरिटी लैब्स की वजह है। अदालत के अंदर एक बंदा पिस्टल लेके आता है जबकि दरवाजे पे ऑलरेडी सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। इसके अलावा हुकूमत ने इनको एक पुलिस गार्ड भी दिया हुआ था,
وہ اس موقع پہ بھی موجود نہیں تھا جی. اور پھر عدالت کے اندر بارون کے اندر ایک شخص بلیک یونیفارم پہن کے آیا اور اس نے اپنے آپ کو وکیل شو کیا. اب ظاہری بات ہے جب ایسا کوئی وکیل عدالت کے اندر آتا ہے تو ہمارے جو بارون کے سیکورٹی والے ہوتے ہیں، عملہ ہوتا ہے، وہ ان کی تلاشی نہیں لیتا کہ ظاہری بات ہے یہ ایک وکیل ہوگا، لیکن اس نے ہماری یونیفارم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے سینئر وکیل کو مار ڈالا. یہ انتہائی افسوس اور قابل مذمت بات ہے. ہم نے ہر وقت جا بجا وفاقی حکومت سے اور صوبائی حکومت سے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو ہمارا لائرز پروٹیکشن ایکٹ ہے کائنڈلی آپ اس کو پاس کر دیں. جب تک ہماری تحفظ نہیں ہوگی، ہماری پروٹیکشن نہیں ہوگی، تو ہم عام عوام کو کس طرح عدالتوں میں انصاف دلائیں گے. اس لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں ہمارے تحفظ میں ناکام ہو چکی ہے. جی بالکل. لائر پروٹیکشن ایکٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم مزید ڈیبیٹ بھی کریں گے، ڈسکس بھی کریں گے کہ آخر یہ کیوں نہیں پاس ہو رہا. ساجد شاہ صاحب آپ کے وقت کا بھی شکریہ. یہ بتائیے راولپنڈی میں بھی اسی طرح کا واقعہ جو ہے وہ آج رپورٹ ہوا، 2 سانے ہوئے ہیں، 2 انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، 2 وکلا حضرات جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل ولید، انتہائی افسوسناک واقعہ، سوگوار دن، 2 وقوعے ایک ہی دن میں، دونوں جانیں، قیمتی جانیں گئیں. ایسے لوگ اس دنیا سے چلے گئے جو کسی کے لیے سر کا سایہ بھی تھا، کسی کا سہاگ بھی تھا، اور خاص طور پہ لیٹیگینٹس کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس حوالے سے کہ ظاہر ہے اپنے جو کلائنٹس ہوتے ہیں، موکلین ہوتے ہیں، وہ اپنے لائرز پہ اعتماد کرتے ہیں، اعتبار کرتے ہیں ان کے کیسز کے حوالے سے. تو وہ ایک بہت بہت مشکل سانحہ ہے. اور خاص طور پہ میں پشاور والے واقعے کو یقیناً جتنا کنڈیم کیا جائے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ کم ہوگا. لیکن پنڈی کے واقعے کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لائر جس کا ہم دیکھتے ہیں ان کا پورا ہسٹری ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی. عمران شیخ صاحب کے بارے میں یہ مشہور تھا بار کے اندر کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی ان کی آواز بالکل ہوش و حواس کے ساتھ سننی پڑتی تھی. کبھی کسی جج کے ساتھ، کبھی کسی لیٹیگینٹ کے ساتھ کوئی ایک سنگل واقعہ بھی ان کا رپورٹ نہیں ہوا کہ خدا نہ خواستہ انہوں کو بدتمیزی کی ہو یا ایسا کچھ کیا ہو. اور ان کے ساتھ یہ وقوعہ پیش آیا کہ وہ صبح صبح اپنے بچوں کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور این مین روڈ کے اوپر جہاں پر thousands of people، یعنی پبلک کے اندر، ایسا کوئی ویرانی جگہ نہیں تھی کہ وہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ اسٹرک ٹریفک ہوتی ہے وہاں پر اور وہ وہاں سے گزر رہی ہیں. انتہائی خطرناک یعنی سانحہ ہے، یہ سچویشن بن چکی ہے ہمارے لیے کہ وہ وہاں سے گزر رہی ہیں کہ موٹر سائیکل سوار آتے ہیں کہ ان کے بچے گاڑی میں بیٹھے ہیں، ان کے سامنے دل دہلا دینے والی سچویشن ہے کہ ان کو فائر کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ فائر کیا جاتا ہے. ایسا بھی نہیں کہ خدا نہ خواستہ کو وارن کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے، تھریٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈائریکٹ فائر کیا جاتا ہے جس کی چند سیکنڈ کے بعد ہی ان کی موقع کے اوپر ڈیتھ ہو جاتی ہے اور پھر وہ موقع سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ سب کچھ ہوا، جہاں پر ایک طرف بھرا بازار موجود ہے، آبادی ہے، دوسری طرف ایک قبرستان اور ایک زیارت ہے اور اس کے سامنے آرمی کا ایک بہت بڑا ایریا ہے. جی حساس تنصیبات ہیں. بالکل وہ وہاں پر یہاں پر اتنا بڑا وقوع ہو جانا اور اتنی آسانی کے ساتھ، اور ان کے بعد اس جو حملہ آور ہیں ان کا وہاں سے بھاگ جانا انتہائی افسوسناک ہے. اور یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آنے والے ٹائم میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بات آپ نے شروع کی جو لائرز کے حوالے سے، دیکھیں لائرز کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، حکومت کو ہوش نہیں ہے. ابھی کبھی ایک کے خلاف عدم اعتماد لانی، کبھی دوسرے کے خلاف لانی. معیشت کہاں جا رہی ہے، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، دہشت گردی کہاں جا رہی ہے، انٹرنیشنل افیئرس ہمارے کیا چل رہے ہیں، کسی کو کچھ ہوش نہیں ہے، صرف نمبر گیمنگ کی طرف ہوش ہے. آپ یہ دیکھیں گزشتہ کچھ دنوں قبل فیصل آباد میں جو وقوعہ پیش آیا کہ بار روم کے اندر گھس کر وکلا کو فائر کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں اس سے پہلے راولپنڈی بار کے اندر، باہر بھی، باؤنڈری کے باہر بھی، اور راولپنڈی جو جوڈیشل کمپلیکس ہے اس کے اندر بھی لیٹیگینٹس کو فائر کیا، کورٹ روم کے اندر فائرز ہوئے. تو اب تک ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور میں باقی جا کے اپنی جگہ پر میں پنڈی کے جی آفریدی صاحب کی طرف آتا ہوں. آفریدی صاحب، پشاور میں یہ جو اتنا بڑا حادثہ ہوا،
اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ وکلا احتجاج بھی کرتے ہوئے نظر آئے، لیکن آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ فیلئر ہے وکلا کی سیکیورٹی کے حوالے سے، اور قانون نافذ کرنے والے تمام ادارے جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں؟ چونکہ پہلے ہی پاکستان نے جس لعنت سے جان چھڑائی تھی، دہشت گردی، اس میں اب کچھ دنوں سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ میں عرض کروں کہ جہاں تک عمران شیخ صاحب کی قتل کا تعلق ہے وہ بھی قابل مذمت ہے۔ ان کے ساتھ جو اس طرح ان کو مارا گیا جب وہ اپنے بچوں کو ڈراپ کر رہے تھے اسکول، لیکن لطیف افریدی صاحب کا معاملہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی پچھلے 2-3 سالوں سے بہت بڑی دشمنی چل رہی تھی جی۔ جس معاملے میں ان کو قتل کیا گیا یہ ان کی دوسری اپوزٹ پارٹی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ماورائے عدالت قتل کسی جگہ پہ بھی پرمیسیبل نہیں ہے۔ ہمیں آئین پاکستان کہتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا، قانون کا احترام کرے گا۔ اوبیڈینس آف لا جو ہے وہ ہر شخص کی سب سے پہلی اور اولین رسپانسبلٹی ہے۔ جب ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے تو پھر کسی شخص کو سوائے قانونی طریقے سے نہیں مارا جا سکتا۔ جتنے بھی ہمارے ہاں ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، اور یہ پشاور میں اس تقریباً 10-15 دن میں یہ 14واں مرڈر ہو رہا ہے، اور پشاور میں اور ہمارے ارد گرد کے جو دوسرے اضلاع ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ حکومت، اس کی سیکیورٹی ایجنسیاں صرف وی آئی پیز اور وی آئی پیز کو پروٹیکشن دینے پہ چلی ہوئی ہیں۔ ہماری نہ ہمارا کوئی نام لیتا ہے، نہ ہماری کوئی پروٹیکشن کی کوئی بات کرتا ہے۔ جب تک ہمارے تحفظ کی بات نہیں ہوگی تو ہم کس طرح لوگوں کو تحفظ اور ان کو انصاف دلانے پہ آگے اپنے ٹارگیٹ اچیو کریں گے۔ آفریدی صاحب یہ بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ کہ جو قتل کا واقعہ ہوا ہے اور جو لطیف آفریدی صاحب کے حوالے سے ان کے اوپر ایک الزام لگایا گیا تھا، عدالت نے اس کو بری کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ مماثلت پائی جاتی ہے؟ وہی فیکٹر جو تھا وہ ان کے جان لیوا ثابت ہوا؟ جی، آج جس شخص نے لطیف افریدی صاحب کو ہائی کورٹ کے اندر آ کر باروم میں آ کر ان کو قتل کیا، اس کے اوپر ہمارے ہائی کورٹ موقع ہے، انہوں نے موقع پر اس کو گرفتار کیا، پولیس کے ہینڈ اوور کیا۔ جب اس کی ہم ہمارے ساتھ راجہ مسعود الرحمان ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ جو 2 واقعات پیش آئے ہیں وہ بینگ اے لائر کیسے دیکھتے ہیں اس کو، اور کیا ریاست جو ہے وہ وکلا کے تحفظ میں مکمل طور پر فیل نظر نہیں آتی؟ چونکہ اگر ہم اعداد و شمار کی بات کریں تو وکلا کمیونٹی کے جو صرف اس مہینے میں مختلف واقعات رپورٹ ہوئے ہیں وہ کسی بھی دوسری کمیونٹی سے زیادہ ہیں۔ بہت شکریہ راج صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ یہ بتائیے کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ جو آج کے 2 واقعات ہوئے ہیں؟ میں سب سے پہلے ولید صاحب آپ کا اور آپ کے پورے چینل کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا۔ گزارش یہ ہے کہ آج کا دن کے لیے بہت ہی پورے پاکستان کے اندر وکلا کے لیے بہت ہی افسوس کا دن ہے، اس لیے کہ آج اسپیشلی جو پشاور کے اندر ہمارے جو وکلا کمیونٹی کے جومر تھے اور جو پاکستان کے مظلوم محکوم لوگوں کی ایک آواز تھے، لالا لطیف آفریدی، اور وہ بہت پروگریسو ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انہوں نے ایک بڑی طویل ترین جدوجہد کی ہے پاکستان کے اندر انصاف کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے، مظلوم طبقات کے لیے۔ آج ان کو جس طریقے سے بے ایمانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، پوری وکلا کمیونٹی اور پاکستان کے عوام آج بہت اداس ہیں، بہت افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ہمارے ایک راول پنڈی بار کے ہمارے ممبر شیخ عمران صاحب کو بھی اپنے بچوں کے ہمراہ آج صبح جو ہے نا وہ بے دردی سے ان کا بے ایمانہ قتل کیا گیا ہے۔ بہت ہی قابل مذمت اور قابل افسوسناک صورتحال ہے، اور ریاستی اداروں کے لیے ایک بہت سوالیہ نشان ہے کہ وہ اس طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے قاتلوں کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سوسائٹی ہے آج کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لا نیسنس ہے، پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ لیں کہ قانون کے جو رکھوالے ہیں
वो मुकम्मल तौर पे जो है ना इसमें नाकाम हो चुके हैं। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल का हमें शाह साहब ये सामना बताइएगा कि जो लायर कम्युनिटी है ये बहुत मशहूर है कि पाकिस्तान में अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो, पाकिस्तान में अगर कोई आईनी मसला हो, कोई आईनी बहरान हो, तो लायर कम्युनिटी जो है वो एहतजाज करती है, प्रोटेस्ट करती है और बड़ी जो ताकतें हैं पाकिस्तान में उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। आप नहीं समझते कि जिसकी हम बात कर रहे थे लायर प्रोटेक्शन एक्ट की, वो उसकी अमलदारी मुमकिन ना हो सकी और इस कम्युनिटी ने अपने ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज भी ना किया और सड़कों पे भी ना निकले? देखें, ये बहुत सी ऐसी सूरत है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज के जो वाक़ात हुए हैं और उस पे तो पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल और बार एसोसिएशन ने कल तो हड़ताल की कॉल दे दी है और समेत आज़ाद कश्मीर के भी बार काउंसिल, बार एसोसिएशन, उन्होंने भी हड़ताल की कॉल दी है। और इंशाअल्लाह कल से हम बड़ा भरपूर इस हवाले से बड़ा भरपूर एहतजाज होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर भरपूर तरीके से एहतजाज किया जाएगा। ये जो बेईमाना जो वकला का जो कत्लेआम किया जा रहा है, इस हवाले से करारदादी मजम्मती करारदादें भी पेश होंगी और उसके साथ साथ हम ज़ाहिर पुरअमल लोग हैं, हम इंशाअल्लाह इस अपनी जद्दोजहद को वकला जो हमारी जो लीडरशिप है वो इस पे सर जोड़ के बैठे हुए हैं और उनने एक लाएमल का तो ऐलान कर दिया है कि हड़तालें कल होंगी। और हम समझते हैं कि वकला का जो जिस तरीके से जो कत्लेआम हो रहा है, इस पे वकला पाकिस्तान के अंदर आराम से नहीं बैठेंगे, बड़े भरपूर तरीके से पुरअमन एहतजाज हम अपना जारी रखेंगे और वकला इस हवाले से जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो इस हवाले से सड़कों पे भी निकलेंगे इंशाअल्लाह। और शाह साहब की इसलिए तरफ आता हूँ, आगा साजिद शाह साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह बात कर रहे हैं हम कि प्रोटेस्ट की बात की जा रही है, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से भी इसको कंडेम किया गया, आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से भी कंडेम किया गया और तमाम सियासी जमातों की तरफ से आलमोस्ट इसको कंडेम किया गया, लेकिन आप नहीं समझते हैं कि वकला कम्युनिटी को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए और ख़ास तौर पर चूँकि पूरे पाकिस्तान में हर रोज़ अगर ना भी हो तो हर हफ्ते वकला के मर्डर के हवाले से कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता रहता है, तो आप क्या समझते हैं कि वकला को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जनरल जो लायर प्रोटेक्शन एक्ट है उसकी मंजूरी के लिए क्या इक़दामात उठाने चाहिए? बिल्कुल वलीद साहब, बात यह है कि हमेशा वकला ने आवाज उठाई है हुकूमती इदारों के लिए आइन की रिट कायम करने के लिए। बात यह है कि यही चीजें कुछ लोगों को चुभती हैं, जिसकी वजह से वकला को कमजोर करने की मुनज़्ज़म कोशिश की जाती है और इसी वजह से लॉयर्स प्रोटेक्शन के हवाले से आज तक बहुत दफा आवाज उठाई गई, कोशिशें की गई, लेकिन किसी न किसी तरीके से सियासत का शिकार हुआ यह लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट और उसकी आवाज को दबा दिया गया। अब यकीनन वो वक्त आ चुका है, अब हम यकीनन जो इस हवाले से जो जैसे आफरीदी साहब ने भी बात की, मसूद साहब ने भी बात की है कि अब करारदादें इस हवाले से यकीनन मंजूर होंगी। अब जो हमें हमारे राइट्स ना मिलने तक यकीनन हम प्रोटेस्ट की तरफ जाएंगे और वो सब कुछ करेंगे जिस तरीके से, क्योंकि कुछ चीजें प्यार से और आराम से मनवाई जाती हैं, कोशिश से मनवाई जाती है, वो सारी कोशिशें काविशें कर चुके। अब बात आ गई है हमारे घरों तक, अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इस हवाले से मैं आपके फोरम से, मीडिया से खास तौर पर रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई बात होती है जुडिशरी और वकला के दरमियान किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट की या वकीलीन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट की, तो हमेशा एक नेगेटिव चेहरा दिखाया जाता है वकला का। तो मैं इसमें आपके फोरम से रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मीडिया हाउसेस से कि खुदारा इस हवाले से भी आवाज उठाएं। आज अगर वकला के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो कल ये मीडिया के साथ भी होगा और मीडिया पर्सन्स के साथ ये सब कुछ कई दफा हो चुका है, क्योंकि मीडिया के लोग भी वही लोग हैं जो एक आम शख्स की आवाज है और ताकतवर लोगों को दबाया भी, जो वो गरीबों को या कमजोरों को दबाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो ये ना सोचें कि आज वकला की बारी है तो इनके साथ हो रहा है, कल किसी की भी बारी हो सकती है। तो आपके इस फोरम से भी मेरी रिक्वेस्ट है मीडिया हाउसेस से और इसके साथ साथ
वकला को खुद मैं कहूंगा कि अब वक्त आ चुका है, एक दफा फिर मुनज़्ज़िम हो, अपने लिए कोशिश करें। जो लॉयर प्रोटेक्शन एक्ट है वो मुकम्मल है, उस हवाले से तमाम चीजें उसमें जो खामियां थी वो दूर की जा चुकी हैं। जो इंकशाफ जो किसी के भी अगर शुकूक शुबहात है तो अब सिर्फ और सिर्फ उसको पार्लियामेंट में प्रॉपर तरीके से इसको सिर्फ और मंजूरी की जरूरत है। उसमें जो मेन चीज है कि प्रोटेक्शन दी जाए तमाम लॉयर्स को, जो उस हवाले से कि जो इनके खिलाफ अगर खुदा ना खास्ता कोई एफआईआर है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे उसको भी देखा जाए, लेकिन अगर कोई कंप्लेनेंट में जो वकील है तो उसमें भी अगर किसी वकील के खिलाफ ऐसा हुआ होता है तो दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाए और एक टाइम फिक्स किए, 3 से 6 माह का टाइम फिक्स कीजिए। सेशन जज कम से कम सेशन जज उस ट्रायल को सुने और तमाम वकला को जो है वो जहरी सी बात है एक लाइसेंस इशू किए जाए वेपन्स के हवाले से स्पेशल, ताकि क्योंकि जो वकला होते हैं, अब हम जब कोर्ट्स में पेश होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमें अपोनेंट पार्टी किस नजर से देख रही है, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किस टारगेट पे हैं। हम सिर्फ अपना केस प्लीड करने के लिए जाते हैं। सो हम जब अपने घर में होते हैं, मार्केट में होते हैं और कोर्ट्स में होते हैं, ऑफिस में कहीं पर भी होते हैं, तो हमारे साथ कौन क्या सलूक कर रहा है और किस तरह हमारी रेकी की जा रही है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इमीडिएटली अपना डिफेंस करने के लिए हमें असलहा लाइसेंस फौरी तौर पे इशू करना चाहिए। बाकी जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है डेफिनेटली वो लॉयर्स पूरी करेंगे और पूरी करनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ अब वो वक्त आ गया है कि अब वकला को तब तक नहीं बैठना चाहिए और हमारे पास जाहिर सी बात है कानून का एक रास्ता अडॉप्ट करने के अलावा प्रोटेस्ट का एक रास्ता है। इसके अलावा हम कभी कानून हाथ में नहीं लेते, हम कोई इलीगैलिटी की तरफ नहीं जाते, कभी हम ऐसा हरकत नहीं करते कि जिससे किसी का नुकसान हो। लेकिन हमारे पास अल्टीमेट सोल्यूशन ये होता है और प्रोटेस्ट का मकसद यही है कि किसी भी तरीके से हुकाम बाला को ये मैसेज पहुंचाया जाए कि अगर आप हमारी नहीं सुनेंगे तो फिर ये सिस्टम हम ब्लॉक इस वजह से करेंगे कि अगर हम नहीं है तो फिर ये कैसे हम मोकलिन को फायदा पहुंचाएंगे। हम अपने लिए इंसाफ नहीं ले सकते तो हम अपने मोकलिन को कैसे इंसाफ लेकर देंगे। तो इन चीजों को सोचने की जरूरत है। इसमें पूरी ये बताइएगा कि जो आज का वाकया हुआ है खास तौर पर पेशावर वाला, उसमें जो अदनान है मुबैना कातिल है जो अब्दुल लतीफ आफरीदी साहब का, वो एक लॉयर के यूनिफॉर्म में आया और अदालत के अंदर फिर ये सारा वाकया पेश आया। तो आप नहीं समझते हैं कि जितनी भी बार एसोसिएशंस हैं या बार काउंसिल्स हैं, जो वकला हजरात हैं रोजाना की बुनियाद पे अदालतों में पेश होते हैं, तो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन को भी अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए और कौन वकील है और कौन नहीं है इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करना चाहिए। लोगों का आना जाना है वहां पर, लिटिगेंट्स का भी, लॉयर्स का भी और दीगर स्टाफ का भी। तो इस हवाले से यकीनन सिक्योरिटी लैब्स और इस सिक्योरिटी लैब्स में ये चीजें शामिल हैं। देखें, जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनका काम बनता है कि हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और पंजाब बार काउंसिल, उनके लोगों को एट स्टेक लें, उनके साथ बैठ के बात करें, वो बार एसोसिएशन को कन्विंस करें और एक प्लान दें, सिक्योरिटी प्लान कि जी आपने ये चीजें अडॉप्ट करनी है, चाहे वो जो वॉक थ्रू गेट्स है उसके हवाले से है, चाहे बायोमेट्रिक के हवाले से है, दीगर स्क्रूटनी के हवाले से है। तो इस हवाले से तो हम कभी भी इस चीज से पीछे नहीं हटेंगे, बट एक प्लान देना किस नहीं है। बार एसोसिएशन अपने तौर से अपनी हद तक किस हद तक कर सकती हैं, जब ऐसे करती है तो डेफिनेटली और लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो चीजें मुश्किल हो जाती है। और मैं एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊं कि ये सिर्फ लॉयर्स के लिए इतना इशू है, यकीनन है, सिर्फ उनके लिए नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसी कचहरी के अंदर जहां बार रूम के अंदर घुसकर एक लॉयर को अगर मर्डर किया जा सकता है तो खुदा ना खास्ता जजेस को भी हिट किया जा सकता है। वो तो कम से कम जुडिशरी का हिस्सा है, तो उनको तो उनके प्रोटेक्शन के लिए तो कम से कम कानून नाफिज करने वाले इदारों को फौरी तौर पर सोचना होगा कि ये हो सकता है। और आपको शायद याद हो, आज से 5-6 साल पहले रावलपिंडी कचहरी के अंदर भी एक जज साहब है, एडिशनल, उनको हिट किया गया था। वो खुशकिस्मत बच गए थे, लेकिन हिट करने की कोशिश की गई थी। तो ये चीजें हो रही हैं, तो इसको कैसे रोका जाएगा? तो ये डेफिनेटली इदारों को सोचना होगा और स्टैट्यूटरी बॉडीज को एट स्टेक लें, उनके साथ बैठ के बात करें और इसका फौरी तौर पर प्लान जो है वो स्टार्ट होना चाहिए, इस पर डिसाइड होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अपने तीनों मेहमानों का। साहिद शाह साहब आपका शुक्रिया, राजा मसूद रहमान साहब आपका शुक्रिया और फारूक आफरीदी साहब आपका शुक्रिया। आखिर में गुजारिश ये है कि जितने भी कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल है, बड़ी मुश्किल से हमने दहशत गर्दी को, शिद्दत पसंदी को शिकस्त दी थी, अब वो चीज़ें दोबारा से पनपने की कोशिश कर रही हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सिर्फ मज़ामती बयानात से आगे बढ़ें
اور عملی طور پر عوام کی، وکلاء کی اور ہر طبقہ فکر کی جو ہے سیکیورٹی، ان کی پروٹیکشن کو یقینی بنائے، اور یقیناً یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔